Bonsoir, salam alaikum. Ce soir, on va parler d'une question qui m'a été posée cette semaine par des bacheliers et aussi par des parents de certains bacheliers. J'ai eu, au fait, c'est-à-dire une demande d'accompagnement de ces bacheliers à la veille de l'examen du baccalauréat. Et la majorité d'entre eux, ils ont deux types de peurs. Et la première peur, c'est la peur d'aller passer les examens. Ils ont peur parce que tout simplement, ils ont peur du Covid-19 et ils ont peur des conditions c'est-à-dire d'hygiène au niveau des centres d'examen, des écoles ou des lycées d'examen ou des centres d'examen. La deuxième peur, elle est liée à l'examen en tant que tel. Bon, la deuxième, on a l'habitude de cette deuxième peur. Je vais traduire, je préfère parler en arabe en même temps. C'est que là, هذا الأسبوع جاوني واحد المجموعة ديال الاتصالات من عند التلاميذ والآباء ديالهم اللي عندهم تيستعدوا امتحان ديال البكالوريا. المشكل اللي مطروح ولا السؤال اللي تطرح لي هو كاين مسألة ديال الخوف، وكاين جوج الأنواع الخوف اللي طرحوا لي. كاين الخوف من الامتحان البكالوريا، وهذه عندنا استدير مولف بها. وكاين الخوف من الشروط ديال الوقاية في المراكز اللي غيكون فيها الامتحانات. المرافقة ديال هاد الأشخاص أنا فضلت أنني نعطيهم نصائح، لأنه حاليا تيهيئوا في الامتحانات، ما يمكنش في نفس الوقت on peut pas les c'est-à-dire il faut pas qu'ils soient dispersés. من الأفضل يركزوا في تهيئ الامتحان ديالهم وياخذوا بعض النصائح. والنصائح المهمة أنا اللي تنركز عليها اللي أكدت عليها هي أنه أولا ملي يكون عندك واحد الخوف ولا ملي يكون عندك مشكل، أهم شيء هو خصك تواجهه. دونك هنايا باش يواجهوا هذا الخوف أهم شيء خصهم السؤال اللي تنطرح ديما lorsque je coach quelqu'un qui a un problème هي تنقول له si jamais ça ne réussit pas، في حالة إلا الخوف نتايا مثلا مرضتي بكوفيد نتا مشيتي للامتحان، ولا الخوف انك ما دوزتيش الامتحان مزيان، شحال يوقع او بيغ دي كا، في اسوأ الحالات شحال يوقع لك. وتنفضل انه يفكر في هذه المسألة. هذه من بين الأسئلة اللي سولتهم وطلبت منهم de toute façon ils vont me rendre une réponse. À partir de là on va un petit peu creuser. mais في بعض الأوقات لأن ما خصنيش نزعزع هاد التلاميذ لأنه ما بقالهمش الوقت كافي باش يهيئوا. ما تنساش أن حاليا ما نساوش أن الظروف حاليا ديال تهيئ الاختبارات تتهيئوا عن بعد، يعني هذه حتى هو عامل يقدر يكون من العوامل ديال الخوف ديالهم. مسألة أخرى اللي أكدت عليها واللي تنصح بها الجميع هي أنه الإنسان استدير يكون تلميذ ولا يكون طالب ولا يكون حتى الآباء ديالهم الأمهات ديالهم، وهذا خص شوية تكون شوية ديال الثقة بالنفس، لأنه هذه عقبة اللي تقدر تكون من العقبات أوكي. ولكن في نفس الوقت خصنا نشوفوا شنو الهدف ديالنا، شنو الهدف ديال هاد التلاميذ. الهدف ديالهم هو ينجحوا، وفي نفس الوقت الهدف ديالهم هو باش يمكن لهم يكملوا من بعد الدراسة ديالهم. النصيحة اللي أكدت عليها بالنسبة للآباء هي أنه الله يخليكم، واللي قلتها لبعض الآباء، الله يخليكم il faut pas traumatiser ces étudiants ou là ces élèves. Vos enfants, il faut pas les traumatiser, ils ont un examen passé dans des conditions particulières.
دونك il faut pas les traumatiser il faut pas باسكو كاين بعض الآباء اللي تيركز لك على فكرة خاص ولدي ينجح وولدي ينجح في البكالوريا حنا داك البكالوريا هوناها بواحد الطريقة incroyable donc du coup c'est normal que déjà avec le Covid, avec la période de confinement, il y a des effets psychologiques sur la psychologie. Il y a eu des effets négatifs sur la psychologie, c'est-à-dire de l'élève, sur la psychologie de l'enfant. Du coup, الله يخليكم ما تهولوش هاد المسألة. المسألة عادي يدوز الابن ديالكم ولا الابنة ديالكم عادي يدوزو امتحان. Ils vont passer, c'est-à-dire le baccalauréat. Ils réussissent, tabarakallah. Ils ne réussissent pas, ils peuvent retaper. Le problème ne doit pas, ne vous faut que, il faut pas que ça soit une, c'est-à-dire une fixation. Moi, je parle ici, c'est un message que je lance aux parents. Par rapport aux enfants, c'est-à-dire par rapport aux enfants bacheliers, ils sont des adolescents. Donc, par rapport aux bacheliers, s'il vous plaît, vous avez préparé, vous préparez, essayez de une journée à l'avance ou 2 jours d'arrêter. وقفوا وقفوا الجميع c'est-à-dire تهيئ وحاولوا ترتاحوا وحاولوا تعملوا بعض les exercices, certains exercices, soit de relaxation, de respiration, des jeux. Bon, l'essentiel c'est de c'est-à-dire se décompresser pour bien préparer à l'examen, pour bien se préparer à l'examen. Et autre chose, une fois dans l'examen, ملي تدخل الامتحان وتتحس